Soyez les bienvenus sur la radio Dunia Web. On espère que vous avez passé une agréable journée. Nous sommes au 12e jour de ce mois de Ramadan, si ma mémoire est bonne. Je voulais aussi vous remercier de nous suivre sur la radio Dunia Web. Et assalamu alaikum à notre fondi, Mahmoud Al-Yaman, qui vous propose depuis ce mois de Ramadan un darsa tous les jours. Assalamu alaikum, fondi. Ah, Samahan, je vous ai pas laissé le micro. Voilà. Allez-y, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Anama wakumor Maislam, amani na rehma na Ramadhani njema iliyokubaliwa biidhnillahi taala, na khawasi njema wajahu yaudunga izo Mwenyezi Mungu na mtume wariamrisha doni mbushiriaoni wajahu Mwenyezi Mungu ajailie haina kana mihima ya mbele ya Mwenyezi Mungu ya ile jeze hawema, haina kana muhima wa unono Mwenyezi Mungu mbe unono haraka, na haina ulona taabu za malezi matiro ya hoana Mungu ya hozwanie ya msahilishi ya jailie wanahahe wabaki hina mnekaundo yeye ya jotamani namna wajaozi joridi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Armaima hadithi ya jana randisa ya hadithi ya rengwane khalifa wawili wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ya kaurambia izo mtume yawambia sallallahu alayhi wasallam yansihu wa waswili Madina, hahimi hawahutubilia haila namna ikao do Mwenyezi Mungu yambenulia uka owanru waduka dawenao mwangu hamaka huja Madina wafanya wizo omwendo nduwo etraje ndiyo wiyo zetaabu wazunro masoni bonga hivenza wizo hata wajia waswili arimao mji wa Madina. Lakini izo watuka uziju wa bomtume wa Mwenyezi Mungu hamjuza au Mungu haujuza, naonduka owanru wao wamwaswili hao Madina shae depart wamroho hao inukta tuntilaki hao Maka ze fikra ze nia zao kazijaka nzima haina mtu akanania ya hai idhan ya mongozi nrume njema ya hatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajuha haukutubilia ema sahaba wahahe ya hadithinu hawambia innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mwenyezi Mungu hakawajuliza hanzia zaho o hayati wa mtume zahe mahadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawambia uka ziamali zonti pia zo kana valeur zo tajiriha zo huwa daraja usoni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, heni yaikao ndo yatendea ya amali ikao ndo wafanya riwono usiku wa jana baadhi za mifano ikao mifano hiyo rikusudi kabisa rirengeye hadithi ritie harmo hayati watu wa kawaida ilirione ay hadithi inu ngekomea onda vavi harimo hayati watu wa kibinadamu arimuruka ya hadithi ngaikomea jana hauraji omkayo wa kibinadamu harimashirande chance omaishi wa mwanadamu Uislamu ya hadithi ino ngai njia bahari ariwono randisa mo malahoni ukai mahaba yao ya hadithi ino ngai komeyao mahaba yao no wana hao mahaba yao
nimrumme haune mrummishe mahaba ya hona mbabana mzaze ya hadithi nuka ijaba nafasi shaikomea nganzo ijue aisha tsonga wanru wao uanzao Henry ha Henry eswala juzi sawa hauka haina mzimanda singutamani ensibu ya juhasu ili Mwenyezi Mungu yatike na gest hauitendwa haumrongozi ya juwamba itondo ukaumro aliye manufaa ensibu ya qiyama. Idhan inundo maana ikao ngari rangawe hadithi inu riduri riti hanamna ya uraji harima ule waho hayati watu uraji waho hayati o mahala niribira pia o mahala niraje ya ribingu uonana mbaibanza siwa komoro narichi hadithi ino mahala niho riwonenro ay hadithi inunge komea ondavavi eke tsukomea dava yabo bungo hebenza baada radisoma daho ningaro hao daho nirisihe wahe jirani riwono jirani uka mtume sallallahu alaihi wasallam harini kajiti hadizinji za utunda jirani wa hatu wa usilamu ko jaruhu sumri silamu wasabuzi ya juyaesh maisha ikao katutunda anadaini jirani wa haya yabo ngari rejiyuka rawe jalauza ulabulie jirani wa hao rawe jalauza umjue hali jirani wa hao nia ya shitendo hisho ndio muhimu itunde wajao zifanye hamungu zifanye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hola ujai jirani homjua hali zifanye sha enia yao kusudia Mwenyezi Mungu urududo jihudumu kae jirani ngujo ka sababu fanyisiwa mtihani ngojo fanyisiwa mtihani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasiba winde jirani wa hao hairi haukaya wakati ngujo urenda nai ola jirani wa mrendando kana hula ulia ola jirani udingo humla ulia ngujo fanzi jo hufunza mo ola jirani udingo hufanya taratibu wamlekeza mo haya ya karma wenu pia ngazi jo huja hairi iliwa na Mungu yarambue akwelizwa kaufanye jirani wao ziara zenjema wa mrenda izware ndoana azila kweli pia ukauzirenda ha Mungu eka ukauzirenda ha Mungu basi kuna ubadili marongo tsoka uyonzi kuna mamba ukaya weti mfanya kadha jana waya fanya kadha avunga mzio kutina wakati tsoka uyonzi jo kauzia chango jo kahendela usoni haukaze mbi ya urendao ezifunza umo ya urendao ezitonjema ya hambao zila pia Mwenyezi Mungu hazikusudia zile jezezi ujilie ili yaje yaone yajaramue al-khabith min at-tayyib yajaone ewa kweli kweli harima warmo hahe wanzawe majirani wao ha Mungu shati ukangwa linda returu ya jirani wao yajia warendezema. Idhan wana matukufu nari rohe arme jirani rinjie oharima mji makatimenji ngojunro shindoni makatimenji ngojihunro harma mabunjilio makatimenji ngojihunro humelange hanu wanadamu wakatingo warongozonro wakatingo warongozonai wakatingo harayo ndrongo zahamba wakatingo zikubali ya hadithi ngainjia wahari yao aizo waziharaya harmeza hamba harmali bunjilio hauza hambali mdu fulani aisha tonga waziharaya Henry aenia yatende ya hoziharaya Henry aizo wazikubali enia yatende ya hokubali Henry kwa dama wa Komori makatingane ndao harma mabunjilio ya mji kabla rawe jaroha dawni hawa wenda harmale bunjilio aini ya wati yao wenda harmale bunjilio aini ya Henry ngare ndao rafai bunjilio hautwalilia imaendeleo usoni ya mji wa hatu hautwalilia namna rjufanya rigonrane na mask rigonrane na gel rigonrane na rongo rinrale keze mji wa hatu riuhifadhi no wade wa corona wajivuriza yao mabunjilio iyo mito ala arifanyao aini ya tende ya omundu haho bunjilioni
endi eni ya tende ya decision hau ya telefoni muifanyao mkontaktia nao hautwalilia mji wa hanyu eni ya hinri ekaini yango kusudiuka wanadamu wajiwa juka weti pamba weti mru wa mafiti shango tsangu weti umna tengweni ngoko juandu yabo isuhi iyonia shaibakisha uka ayo ndi ya urali ya mru marejei mema osoni wa Mwenyezi Mungu hautindiyo haizo wana matukufu ya hadithi nungeri parao ridotunda izo rifanyao za usiku za mwendo za mjimelange na wanadamu hahindri hautaha lebunjilio rifanyao ne mitola rifanyiliao ya homji ya homedele soni za ngozila zirirwalie marunda yetivu ya kiyama na hizo ngaziribaliao wajao redera jihunde na mwendo mwema na mdungano mwema hausoni mwana nyasika ulorolo bazima fulani hajua mji wa hule fulani hajua mraya wa hule rijaro nana ngari hadithio ujumwa maendelesoni ya mji ngebido nifanyi hata nsiumvunzemo nsaberongo zijo humdekurajia tije tena haukaila ni njema waitia ya ukamjemlekeze mdungano mwema waitia ukamjehunde ajiri guisango menyo tena ukango la toa baki rabbana la taj'alna fitnatan Mwenyezi Mungu rabia mu Qur'an ka mruna doomba Mwenyezi Mungu kam ewe Mungu nijalie nsike mengoni mwandu kango ajuka udola toa ndu waheri nsirongo nai zajo la tamndu za mtu wabunjilioni nsambe nai nsirende nai zajo tukiza mndu yabeka na ujabanu rijuka tena idhan yabonga miwajibu ndo tunde emirongozi yangu yone ila hadithi iridungu ngerilekezi zao mria dorenga hadhari emirongozi hahe adoitwalia omrongozi utitwa dangu habari ujo hanywani shake bidu utwaliliwa kabla raweja renga mrongo usiku wakabu njilio la kikawaida amadi mabunjilio ni avumboba le bunjilio lirenga kiasa zilera zili wanusu basi wangu ndo akurbie e decision wakamru hatowafikira yemrumdu hazi mrumbaba hatowafikira ifikira ikanjema shabaka wa baba wararu wamaha ya karibu mbabi ni maha ya hemzeola woko ishilizana naye wambano yavo ifikira tindiyo waiharaya ifikira tindiyo na bala wajuka warambu ukefikira mze yaitoa yotimbi shakwa tina mwelewano hao ndaona umwelewano utsona relation mele bunjilio lila wairenge ila fikira mze bano waisison tilimwe maharo ya wararia wallahi wana matukuf wallahi alazim le bunjilio lihisa wanu waswali ele aisha warajimu malahoni hao wazee wala warudi waparana kwamba ukabale fikira bwana ulaitoa ilande fikira njema na rideside ila shika wajibu rimkase otengweni na rirenge ila basi akawa desalibu njilio haparamzi ulambyo kabumzi balongo joke fikira waitoa ila ilande akauja warasa wafikiana wanu mze fulana ni para hamba bale fikira ndiyo mzee ola ya ibona abanga rengao ila ilo bunjilio tilikaya ezarenga obunjilioni decision renga obunjilioni tinde yarengwa dans les coulisses tinde yarengwa harimo ubandaya omuhimu wa kasemzeola ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngorambiyo nrume njema ngwabuka man kana fi la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi dharratun min alkibr kana unjia mbevoni haina mrujo kana mnantuda wa mbeja wa kiburi harimo roho ya hai maswaba usoka akiburi ndai mtume akawajibu kwamba kibri batrul haqq wa ghamtun nas do hara ya haki wajo ukayo sabuzi shango wanoniyo kutwanza wione baya ibalia fulani kutwanza wione bake tu furahisha ketu dunganizwa tutamani yo hamba kibri kama nada mukatujwa kibri mtume sahi hai determine mtume sahi jana definition haina saujo hishandrongo za haki zamba fikra nje haitolani mruko kumbenze kinaya wambe fikra ndiyo ubakishana leba ngusila hoda wenaye shawi haraya wamba tijao
ifikra njema na valero hao isayono ka fikra njema basi amini ukayo kibri he namna mtume sallallahu alaihi wasallam ya zamba. Idhan naritahadhari harime mabunjilio hatu nia njema isabiki rajulu bunjilioni esahaba gebiduzi dunge he namne kaunduzi na ukangizo maslaha ya hu jumuiya shauti ziharae hemru ya zamba. Yode maana walumu za akili amba ukaya amba narifu alhaqa anarifu rijala bilhaqi amba wanraume si wajua he haki hesabuzi wala narifu alhaqa birrijal shasika rijize sabuzi ho wanraume emana bindri duka ekari ono haki rirambuwa baswara kuhiwania wala ndo wanraume wa kweli abo si ujua wanraume he haki shahosikitifu on hatuko mori aghlabu si ujua haki ho wanraume yani kafula na fulani ndo wayamba abo yo haki abo ridungu abo ndo wanraume no sila musile namna hiyo warujua wanraume he haki hesabuzi haukawo huiwania wo huidunga sheka fulani na fulani wayamba abungabo yonde haki no iyo tile namna uislamu wakaanzari riziju. Idhani wanama watukufu mtume sallallahu alaihi wasallam ngurisomesho uhayatu watu pia nguharame hadithi hii innamal a'malu binniyati riwono harame babunjiliwa basa narjenje mbavi oharima ze taratibu za ki societe unulaya anfarikata komoro wakati makatizo ujiri ujo bashi ya gari ukaansi maadapo hono mrulo hazi au mrulo mlemevu mrulo mwade mwanamshi ulo hamili au mwanamtiti humjushilia ili aji kensi iyo hunulaya yo miongoni mwa utamaduni hao miongoni mwa tradition ya hao miongoni mwa civilization ya hao mrundo hazi na mwanamshe ulo hamili na mwanamtiti na mrulo mwade owandu wao uwaziwa ma vulnerable wandu wako fragile wandu wakongwa hutajia warendwa zema wana kanser malebus vanjia umru hazo bisini haumru mwanamshulo hamili haumoto haumru mwade ya umru juha hamjushilia hamambiukata fadhalu kensi esu alangio bana aeni ya tende ya omjuho ulahindri eka ujuha bayaude mazu ya radimo ufanya hunu awaiswihi iyonia eka ujuha ujushilia mri ya kensi bango nukanga wena swiha bahi iyonia eka ujuha noandu waloba da waone warambuka we mru wa civilize we mru rambuo namna nadamu wabidi waeshi iyonia itosha shaeni ya mradi dainu ngamjuho ye plasinu bamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arisomesha ukaya wanradu hazi no wana washalo hamili no wanrwalo walemevu no wanrwalo wawade no wana watiti wanrwao narido wasahilisha rewa kusudia ezitu wangusiza zilunga naone ne sante walonio yabara wajajushie place yao harmale bus hau harmaetra waikusudia mru twalia ini yani lekeza rahata ifue yani ya haho ya tende ya shitendo kabla rawajajua Aisha tunga wajua Henry Aisha tunga wajua Henry eka hujuha haukam tume hazi amrisha yabanga harma ibada yabanga huru ajir yabanga huru thawabu yabanga harma edini na mrajila hazifanya shetani showisho hajushilia mrundo hazi wala hakansi mrajila hazifanya hajushilia mnaija na mtiti hajushilia mwanamsholo hamid hazifanya ba huzifanya ba heula hazifanya abonyo ntipia mzifanya sheisu alaibakishoka aeni ya tende ya sheitendo Henry akanti pia ngejokiri mzifanye shamke kamhuruze ajiri hana mna nzima haila ni ikaundu ya tendea sheitendo wanama wa Komoro
ngawe mbavahana armagar armatra haunga mbavahana ngolindo gari huono mruharo amnzo umzongo mziro huwazwani yewe leo msikinia umwe hansi hawede umsikinia humboshelea humbelilia hata ugarjua Aisha tunga wafanya zila hindri shetindwa shoshe shila washa akaukaisho tendwa humainement au ekibinadamu sho itendwa shema shaiba kishauka ashe itendwa shema isho yani atindi ashitindwa isho aikusudi ndongo hindri ema nakahungoshelea hindri Mtume sallallahu alaihi wasallam harimu ya hadithi yenu nguri somesho kwa hayati wa mwanadamu harmaze ziditai za hayati ngizo na haja ya kama mwanadamu yado kontrole ni ya hai yado tsawa ni ya hai jana rione sauka wana hawa balanda likoli hena usiku eni ya hindi ubalo henda hiyo mrumshaho ni hindi ni umanzao mzazao atijionre rono mpanguka izo pia ngazitundo haramo usilamu idhan yavo ngam amtsaho ndini mrejezeni bala randi sahuja nonduka ze akhlaqi ze tabia wa mwendo wa mdungano wa kibinadamu wondo hayati wa hatu wa kawaida shawa ibada harima mru mu'min harima mru islamu hahindri haukaini ya haingaira hatsao mwendo wa kibinadamu ula zinatobia za kibinadamu ziurende ani zinatobia ngazirende hao ibada ula hayati wa kawaida wa udungana wananyuho wa usaidia wananyuho ikawa wo normal harmo wanraji shauso ni wa mrisilamu ujue dini yahe woti normal wo ibada ngaba harma ibada haindri ngozifanyo bamtume hamba uzifanye eshatuna urongoza mrumshaho nro hindri mtume hamba rizifanye eshatuna urongoza mrumaho nro hindri mngu hamba rizifanye sha attention ngojo mrongoza rohe urongoze nai ango juzia hukuna uzia eka kujazia huthibiti huprove huonesa Mungu ka hakika tizifanya hawe watukufu makati ngarjujuro salo sons arangalia hoteli haumru mena mrushwa juro salo angalia hoteli watu wa filmu ya shihindi owaidingo yangaliao si alebala Jimmy au vijai au wananyao wazini bala hata wakamzi marengemendo bala hata wahanywani he mwananya hemru mshahari Jimmy arenge karamu bala la sutula la maele halitoa hanywani hemru mshahari hawemru mshahidi arengale sutula maele lila halitoa hanywani hemru mme hajimi alafu ora mrumene mrumshi wangalia filmu ila wakamzima aiboze ndo zila njema zo romantiki halisi vahe hafanya shitu la shila shifa ile mru mshahari hau hashifa ile mru mahahe angabo ajiri hau kabati ngabo thawabu hau kabati bungwa hibenza ngari jore jeri ndasahenia Aisha tunga yakafanya shitu la shila hindri eka hashifanya baha ono vijai hashifanya hau jima hashifanya hau mru mshahari hashifanya yonia shayoti ya urwali ya mru marunda shekashi fanya bai mongozi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari amri shari zifanye yavo yonia njema ijohuru ya lulu na marejei mema yensihu ya kiyama idhan wana matukufu ekari lanzari concluye lanzari fai mukhtasar ya hadithi ya husu ya hadithi inu neze hadithi neze nongori sababu zinu ngarjo jahari wa kalima rambeuka عادة المؤمن عبادة وعبادة الجاهل عادة عادة المؤمن عبادة وعبادة الجاهل عادة يا بغارجو جربك هاو مختصر إذا كلمة نزبا بنا بس شرب ngazi jimlisao hizo namba zonti pia ngazambauka mazoea kawaida ya uhayati wa mru mu'min mru amini Mungu na mtume
mazoea yao yoka baki mazoea yoka ibada haukango shinde mndu mshahahe ya mazoea ya kibinadamu shahaya rende ibada heni ya yatende ngure mbabahina mzazahe sema nguwanzo mahaba ya kweli shakati kati ada anikati mazoea shangayo ibada heni ya yatende hadise mndu mshahemba hindu hau mndu mshahende arengamlisa hau hamnosa iyo ibada heni ya ikaundo yatende hajushilia mndu plus vordo harmaze mashughuli vajuswahiri ngashira umbiye mndu hajuha ba mzwina jackets vanu hamjushilia eni ya yatende hindri eni ila ngevalorize oshitendwa shika ibada shahiri shajusiwa majilisi hau maulidani mndu yakaujusiwa nove hanswa mndu yotso ibada sheke mwanadamu wa hajina dhari hajuha nundu ya haja yahansiwa yeni yange valorize ushitendwa shirende ibada wanama wa Komoro mashofer maende samagari ngawe hopara ningo de sulegari la ha ngilo la vitesse ya uhali ya ukaujone mbiyo namna wanzao ngawe para ningo de sulegari la hao hawo moto wa hao ngojojo utia zigzag ye namna wanzao Aisha tsonga utsofa zigzag hindi Aisha tsonga utsohenda mbiyo hindi Aisha tsonga uangalia retroviseur ya ukontrole ulodingoni umsahilishe mbulenzi ya vira hindi ekango zifanyo hania ya uka na nsahilishe mwanadamu oi rekai kafiri rekai islam mwanadamu ya ndunga hodingoni ngena mbiri na ni msahilishe bamtume habari do sahilishana iyo ibada yani ya yonge valorize shitendo hicho idhan wana matukufu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa haina mzima nda singujo kauliwa si haizo ya renda kalima yote jo omba ibakia mwezi twazatu Mwenyezi Mungu ajansu kaikado liva haizo mndu ya renda yeuliva haizo mndu ya tiyahonia ni kabla rahaye jarenda yonde maana buko ekangari swaliyo ngari mbao Mungu harimaze dua za swalani mraju suwe manza haombo dua mbi kamyezi Mungu ritamroni Mwenyezi Mungu utirade vatina uvenza yedwa ilanga ikausi wao ikahe namna wewe wakahanza uje wambe hau kama Mwenyezi Mungu yakadwe liba haizo mndu ya hamba yeuliba haizo mndu ya tauniani yarende ekahura de mwana yona ibatsina uvenza yeni ya dira hatsawiya hata jehonde ya bana matukufu ngari ronsiyo ya hadithi ya bana Umar ibn al-Khattabi ya rambia ukamtume bia yamba yinu ri ti amumise munguke eshwa bahashija shaukari wonenro rirenge richi harmo hayati watu wa usiku nori uvalorize urede ibada shautike mazoea wanama wa Komoro ngam amo hadithi ni rachina yedau harmo sasinu wiyo denia shanga myango hahumhashiri shanu jumali kalimani lambao nilirepete oba munadi ngamlambona adile kalima hilo enda li Mwenyezi Mungu yekado liva haizo mru ya renda Mwenyezi Mungu yeuliva haizo mru ya tia honia ni ya rende kalima yoti ya bakado zinji ngamrudini jina hadithi nyindwa jina itiao ushahidi waizo nambao ili soti pia hina mri yake hashiri uka emakuswada hizo nambao izoti nrongo za lawana nami shaizo rongo boko ngazi konsiyo harume mishinzi ya lawana nezi sursu za Kiislamu nondole mungozi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengoni mwasi kumtume sallallahu alaihi wasallam hakahambi wanrongo hambi wa hadithi hambi wa kiswa nindo ni Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amwambia kiswa hiyo hamjuzayo haukai yeye Muhammad kajaish wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nrume njema hakawiyambia ema sahaba wanzani ikiswanga mina yakinu kwa winji watu riishia duka vaparihani hama mwanadamu hatoa roho mengo shenda ikiswa huko ila washaka kwa sahihi
harohitwa roho mengo shenda na shinda mwanadamu oyi ngamjua ukamyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harmu Qur'ani ambao ka mria rohitwa nafsi nzima man qatala nafsan bighairi haqqi haina mria rohitwa nafsi nzima vatina ukaistahiqiro lahitwa fakaannama qatala an-nasa jami'an basi nguhuro madhambi ya wasilio daraja uka ngehamaha rohitwa wanadamu wonsi pia haina mria tu nafsi nzima basi ngehamaha rohitwa nafsi zao lemenguni zonsi pia woi kajawa nafsi nzima hawa nafsi mengo shenda na shenda ishitiso shahidi haja daraja ngujito watu wa roho mengo shenda na shenda ngutamani ya tubu ngwanzo istighfara wa Mungu handi sozisa zempade pia ya juwe anga mina istighfara haunsina hashiriwa hamilo kaenda mbaba hanu fulani bangabo mndu yabo mra Mungu yewaabudi ya Mungu haku wendewa muone bangu jutanziani bwana ola hende obanu vala hende amparisa bwana ola hamurundi zonge harma ibada hamweleza isa muhunda roho mengo shenda na shenda sizitoa ngamjito ngamonzo tauba amngungujwa ni samihi au kana ulisamihi bwana ola bahele zimshangaza zimarusa roho mengo shenda na shenda izo zinji hamabio kama sitartibu kuna usamihi ula baizo zinji mengo shenda na shenda deja utoto nzima bo umhima ngumziro basi bwana ola hutsinzi futoma kwa mhunda hutadifu rohoni wazidi majitso ya renge ronro shaziza zizaya ghadabu nyinji hausi uvala hapaula shehitola kama bazila hatimizi midzo kume ya roho yaitoa yani nafsi jana shayen roso tujuri ngiyo ilia ikansi rohoni hahe ngwanzo tauba ngejuma huzisa tujuru baada abo hausi hambiloka enda mabanu fulani bangabo mri abo yasoma wala wahandani ya ukozi wae wala mru mwabudu wala ukozi Mungu shati mru yasoma wajaja ukozi wake kadavili wa mru yasoma haku hamaidao ni bwana huo bange jukiria usaidie hende hamuona ameleza muhima hamambio kai badi muhima wa huo ula washaka ngojo sami hilo ni Mwenyezi Mungu ukaye wa Ghafuru Rahim Mwenyezi Mungu ngojo samihi lakini ngabo sharuti yasoma hiyo hokubaliwa haukweli ngebidio bake mirongozi bukonge bido wirende wewe ngabo condition ngebido steze condition hizo ngesoma hayo kubaliwa hamba aze condition dazi hamba ngebido bedingo uhajiri urohe ubadili kazi urohoma halani wanshiyo bae hawa ya environment wanshiyo kaitu usaidia uke mru wa kweli wa uramungu shabe kinyume ngayu usaidia uke jumototo wa roho bwana ula haili wa haraka hamba tijiviwa harenge decision hareje hedi haji hudumu nguhajiri ya bedingo likazikaundo ya kaya ya kaurahitwa zenafsi mengo shenda na shenda zenafsi janazila hafungu emijia hahe hahudumu shenyama ya kaupashia hanjia nziani hauhajiri hamiloka enda mji fulani bao mji huo wanruwa haro mji huo mdungano ne hawa kibinadamu ya haiho ngaijohu saidia ustaghfiru Mwenyezi Mungu za kweli ukekurende tena izo arenda anjonziani shaho wasulio masoni Mwenyezi Mungu hakauvita zaezi zahe bwana ola hafariki kabla raja wasili hula ya kusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habe alijishilaha simwambia ni wakomoruka inukiswa ikawa mtume hambiloyo ni Mungu hakauyambia ya maswahaba wanzani wa hahe Mwenyezi Mungu habeha daika hasuraya za kibinadamu afwan habeha malaika hasuraya za kibinadamu wajavala wajawamambiuka wajawaroshe bwana ola ne malaika wala malaika wa mroni wa mroshe ya wajio mrenge wa mbale nda mroni
hahindri izo yarenda harende zitendwa za mroni yabo kajastahiki atengwa ni malaika ombevoni malaika ombevoni ba wala wajivuriza waja warenge bwana watahe bwana ola wamrenge wambehe mbevoni baizo yakaya bandaza hakaanza ende mbevoni hakaujitswa wamrosha waja mrenge wale mbevoni wana wamrosha waja mrenge wale mroni yabo Mungu hebenza bangano na mashindano de zero sur place ngari mrengao noti wahanyi wa hatu washindana hata Mwenyezi Mungu habe hasura ya za daika la kibinadamu habe daika hasura za kibinadamu hambe hajende yake arbitre ya hukumu za janibu zilazo mbili kwenda bala waambia uka nyinyi malaika wa mroni mumroshea zistahiki nyinyi malaika wa mbevoni mumroshea zistahiki shanari wangalie bari bana ay mwanadamu hakandahu hakaharima wi hakahanza ya rohende harima wema yabonge na ya laya ngena ya kahenda yabo nariwangalie ze nyumba zinzo mbili zena ngazini zo mbili hunu ya laya ya kauroha ya kanza ya bedingo ya hubedingo enzahe na hunika ndo ya kusudia kanza ende narangalie au bahanu yaliyo vanu aiho ya lo karibunda hu haukaze nangazo mbili yabonga bonanga yastahiki mroni na nanga yastahiki mbevoni ai nanga ya lo karibuni yonda hivi vanu ekange karibu mahula kanza ende yabonyi wa mbevoni inde maladhimu mumrenge ekange karibu mahunu ya wanguha yabonyi wa mroni do astahiki mumtakabati wakati na ula uo ranzinda yabo ya hadithi inu ijundu na version mbili riwaya mbili ya version yenzima ngayabauka ovahanu ya kaya haka karibu wahunu yangu hahuja yani mroni yani hulalasta ikiwa mroni wa mrenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haamrisha ye arudhi yimvura yimrohore henda hulaika ondo ya wangu ya kanza ende ya kusudia idhan ya version hiyo ya riwaya hiyo ngerambia oka ya waibidi ya rengwano wandu wa mroni shahe sheirumbi sha Mungu baraka heze rehma za Mungu mtukufu haamrisha ardhi ya yimsimbi yimrohore henda hulaika ondo ya kusudia haukaka habandaza zaka njema nundu ta istighfara yende yata urahafu ya ele ya honra na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawema riwaya nyinrojina version nyinrojina ngayabauka ya obahanu ya fia bala yundri haukabala vo karibu mahula ya kusudiende ya vo malaika mbevoni do wakawajibu wa mrenge ala kulli hal ze version zombili ze riwaya zombili ngazithibiti ukakajaka bidi o mroni wake na nasibu ya hae abadan shay nasibu ya he bwana wala dukaya rengwa ne malaika wambevoni wakatika uharo nafsi haro hitso nafsi jana lakini roho ya hae enia ya hae ikanje maikusudia wema idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajamliva haizo yarenda ishoresha tuna kamba Kiswahili Mungu kajamliva haizo yarenda shahamlivi haizo ikaundo ya tauniani yarende wana watukufu omrudota ni njema kazi na majito yardia zidunze na zitendwa ni njema kaiza rohombi ni njema kaiza mwisomwi ni njema uzaya lulu izo mzambanyi wenyizo ni njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguire motampo ukani njema yoke na mwiso mwema ya mwanadamu ibidia do jikontrole yondi maana muka hasibu anfusakum nardo hasibu ze nafsi za mozahatu rare jahasibulwa kontrole nafsi ya mwaho ema na wafanya roho kadha hindri ema na watuzi fanya hindri ema na wazikubali hindri ema na wazihara ya hindri mzati wa mrumshara
hamba ndongo za tustahiki halapiza mndu fulani hakawangana na mndu fulani hodo tutahundu mzazi wa mndu mshahaho katina haki shero hao yeniye hao ngekutajia wabanu haki liyo izingare ya wakati ungo juka ujunda uka mzazi katina haki ne haki ngio hula yawe ni yange fanyo hazi ngoboso mzazi haumnika mawaidha haumnika zikalima zalingana na wakati ya mandugu hizo pia ngazi zao heni yao ilo njema idhani wanama watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yekado liva hezi tendo arirendao sheuliva heze niye ikaundo rifanyao inudo maana waja uko kwa harme mikonsi yavira sikajumo tso habili neshileziza henyi wanama wa Komoro msuteneo idhulma haina bahami kaundo liyo idhulma ilona warababa fulani waifanyao hamali za mji wazi ranganyao wazinogao msisutene dhulma hamandiyo Mwenyezi Mungu mlihoni hezi lohoni yani man shahida maasiyatan haina mru yaona yaona madhambi yaona uchafu yaona dhulma ifanyishi hao wakarihaha yaiviwa niyo yatukiwa niyo basi nguhuro thawabu hamade mru yatuka yabo nguhuro thawabu hamade mru yatuka yabo yaishi yaiviwa na balau kabala huonu uchafula shawaroni hao kuja kubali kuja jiviwa hutukiwa aneza rongombizila hutukiwa anena mnekaundo zarendeshia yedhulma yafanshia hutukiwa kuja isutene kuja toa kadimeti jamba huisutene shawi badingo ngohuro thawabu za ibada za hamawende waizia mrolati rende nai na wale sara bezinai Mwenyezi Mungu yekalo liva haizo mndu yarenda yeuliva haizo mndu yatia honi yani wanama wa Komoro mtisutene dhulma beisho ifanyani president Ondika wakati wote haifuthi kufanya darasa ngazi atakeo ye serikali nam mtu atake serikali ngiyo na dhulma ngwafanyao dhulma ni serikali wananyasi maisilamu mawaziri wananyasi maisilamu na mzie dhulma mfanyao bingo hii bagi sababisha utumianyu ketukubaliwa ngisababisha utumianyu ngejufaidisha wanru ajili tonda yanyi wanru wao mrati yatiwasaidie hahindri yemri ya wasaidia yemri ya wasutene yemri ya waremakoti yemri ya bravo yemru wangu huru madhambi sawa no Afrika ndo wafanya hao dhulma hiyo ayoti hasara wafanya dhulma harengemaliza wanru hanyanganya hafanya dhulma hadhulumu mru hamtaprizo hafanya dhulma harenge mru hamansondani hahe bure hawanru hamansondani hahe bure hafanya dhulma harengele jeshi la hili handeli renge wanru lijalka watabisha liwasimbua liwabubua bure yeye hazifanya roha haivuma ijibi wabaizo ndizo akaanza wewe watuzifanya utizisutene bango huru madhambi sawa naye wewe yode heli mtume sallallahu alaihi wasallam izolizo na baba na soka Mwenyezi Mungu yauliba henia Aisha tunga uremaora isikoti na ingudhulumu hindri Aisha tunga uremaora waziri koti na ingudhulumu hindri izo waturenda ngizo ajalaha hobo mruzi suteneo mimi vangu Mwenyezi Mungu ngurambu wezilo harumale jaufu ekanga mtsoza bani ni jivi wa ulime ndeze ntsofungo wanruwa nunayi bahari wafanya dhulma mgungu wono ngujoka unliva hizo kanaka unliva haizo na mbao shandizo na tauniani aye maana na tamka na rakio na mbauka rais mawaziri ngawanyina dhulma mwifanyao emara yangu akuzao ngabandu mawarwaria na mwatushia dingohi ngabandu mwatao prison bure na mwalejeze dingohi ani kaza ngozonga mzambu amuwara hara hawoni soka onwa na mama Islamu njojwanza wake harma dhulma amandi njojwanza wake na musumi njajohanza za ibada za hao zifaiwanro ajisha tujwanza ziwafaiwo mgungu wono izo nambao ekanga mzambu hamu wa ikhlasi wa insafi ngamchokana ziliwa zema ekanga mzambu juste haujibiwa ni wafungwe nai ngamlindo ziliwa zitozema wanama wa Komoro mrati saidie dhulma utiremekot
wala utihele usiu wahemru uyambo yemru wanona dhulma utimhele usiu babesha kujarongo wa Mwenyezi Mungu onezwe kaundo wa bandaza watu anza uzambe watukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajawhar ma aya ilo arba Qur'ani surat an-Nur mabuka innal ladhina wanadamu ikao yuhibbuna ngwajivi wao ngwanzao ngwatamanio hezero ani just mahaba just suhe wajuhanza antashia alfahishatu wajujivi wao chafu nezembi nezidhulma zitambalie أعد الله لهم عذابا أليما لهم في الدنيا. Mwenyezi Mungu hawaandalia adhabu kali hun duniani nana akhira dawa sironru warenda nai wauri wahamisi wanru warenda nai emadhalimu wauri wahamisi au kangwa ngwajozi walindao shawanru washangiri yao yani yuhibbuna ngwajivi wao no wanru wa dhulumu hata maulama ingwambauka homru tukuza mru ya tustahiki ya tukuziwa ya mungu mzidisho kibri isho yoro hombi hoheza mru daraja ya tustahiki ya heziwayo yani mru dhalimu umrengo mwezi daraja umtukuze yoro hombi iyo dhulma homru junra unike utukufu na sharafu shabana waziri mtukufu, bwana waziri mtukufu, bwana rais mtukufu, umtukufu, urdi umshumwezi, urdi umrengekishi hana shehulila, na ikaja stahiki, habu ya kange wapeu, usilamu, maulama ingu arabia uka yudhulma, yuhaki, yuhonsobahanu, vatu stahiki, yomoti, yuhaki, yuhonsobahanu, vatu ladhimu, moti, mbili, yabongo saidiyo shetani, yazidishe bwana ola humpoteza. Yabongo mbiso shetani yazidishe udhulumi usaidie bwana ola wadarumu potefu. Badala ukau mnusuru umweshelezize umwanzie umwambie ukahewe ngamuhadharisho ngarijuka ulawa na minawe zinuka zamba zinuka zirendwa ezabidi zamba da zinu ezabidi zirenda da zinu yavo wakati ungo ufanyiza pasa shahore miyamrure ndo na ikoti innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu wanruwajivi wao nezembi nezedhulma nezatubidi zifanyishi hao Mwenyezi Mungu wa roho dowajivi wao maishati dowazirenda hao hawe hanti za adhabu kali kao ngurambiuka ngaijo handi saranzila duniani rara jawsulenti ya kiyama. Idhan wanama tukufu ngasi harmainia ngamushozo na zamba banabasa dokaya emri yaona madhambi ya yaesh maaswi yafanyi wao huyaeshi ngo yaono hemato baseka hivani yo hukoza ngo hunrona na thawabu za ukaya ukauharaza rongoombi yemru wahuishia maasi watukaya shahuisha ukaya fanyishia ushaka fulani harala hicho fulani hadhulumla fulani harenge mwana wandu fulani haviole wana wandu ekahutuki wanizo hukoza yorwa kujajiviwa basi emaulama ingwarambia ukaya afan hujiviwa na wala kujakao hujiviwa nezembiza ambazo jirizila ne dhulma ambayo ifanyishia ila hujivani yohire makoti hire mabora haba bravo basi maulama ingo ambao ukangoto hunra madhambi sawa ni mwanadamu wola anga mjua nsuwe entiwi ayen ya kausiha ya ayen neswa wanabasa inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu ya ayen kausiha entihu mzazi wa hatu wema Islamu Aisha radhiallahu anha ya kazwazen rabu nema munafikina ukahafanya zina basinga buwandu kwa jaka urongoa kwa jaka utabazadi paniki Madina kwa jaka waba marungu shahorohoni hao wakaujiviwa fitina lila hula tambalia wakaujiviwa nema luja enamna za habari za kawaida haukazi kawasu ilo mahalani wao wakauzimanyora kamvare ndendo
wotsinde watunga le fitina wotsinde walambao wotsinde wasaidia wandu walambe shazeri roho zao zikaujibiwa le fitina namne kaondola kaenda wakati huo Madina. Mwenyezi Mungu asisi aya ijaika hambia mtume kangabo wandu watsomba le fitina na wandu watsumbisa wakaulamba wandu watsulitunga wadaza baso wandu wao ngamhujuzo bo mtume wajuzuka hotonjibiwa horohoni batina utsanga adhabu kali hansizo wandu wao ijo handi saranzinda hunu hata roho silenzo wa kiyama yudi maana nambauka haina mwanama Islam haina mkomori relewa nawe makalimani ambao yanu narita hadhari homijini hatunga wandu wako wazo ya ulazima liza mji hanzi ya zitoza haki utimumbise besha mjomba haho besha imbaba haho utimumbise wala utijiviwa uka mjomba wako lelo hanokoma hasterehi utijiviwa baika mjomba haho haungu madhambi shiwi ngotumunda shiwi baho na yeye haungu madhambi yala shahadi mbahindu ewewe haizo utijiviwa utitukiwa no wandu wajuka wana ne dhulma ila ekangwa yambao sanisho ubayihanyo haho ekakuna ushilawa wasaidia sanisho udaze udojiwa heroho bobaundisha wandu wazambao ya wakati unga harma thawabu kuti harma madhambi shanga harma ibada haba yakangotukiwa na mirongozi mii ifanyishi hao ngojiviwa no warikao ndoa yambao hawasheleziza wale kaundo fanyao ya dhulma wanama wakomor unu do silamu unu do mwendo wa Kiislamu ze tabia zaho za kibinadamu zandisa aranzindo dahoni ha omdungano wa haho na mzaza haho na mbabaha omdungano wa haho no wananyuho wanaume na wanawashi omdungano wa haho na mzaza hemru mshahaho na mzaza hemru mahaho hatijie onro wa karibu wonsi pia omdungano huo wo valorizeha heni yekao do waitia kabla kulli shay nano mwendo haho wonsi pia wo mwendo wastahiki ukiharma mwendo wa ibada kejabidu kena kalima la utawa haina bahanutu kangawe harma ibada ngasina takriban mahabanu kama namshi wa Shikomor ya para ekolekiwa ngom sirini ya mwambia uka ransijo ha amina mrumena janzani mbizwa nae na mimi Mkomor shemrume huo yeti silamu shange tayari ya silimu lakini baba wangu na mzaza wangu kwa tayari yanlole sababu hindi sababu ndo kaiti Islam baisho hasilimu shaka na unilola bakwa tuzanza sababu hindi sababu ndo ka mwanamume huo sababu ka mimi de mwana mshe moda honi na yavo ngamina wanashe wangu wararu mishahadi hiyo Komor ngamina wanashe wangu wararu walolo ani wanraume watoa Komor watu kama Islamu en plus wanashe wao wo wanashe wangu vanguti jatinanzani lolo ani mruha manduo yambaku josilimu reglona maisha bazima kama Islami nae sha mbabangu na mzazangu kwa suzanza bami nde mwana imuhu wa Komor kabajama na muna mtitiar musilamu wana watukufu wasoli musilamu wana inu jukumu inu daraki inu amana raniki wa yonti pia kabati amana nkuna mtitiar mao basi wala kolego hangu hanipara hambia wala mwana mshoka mzambio mwanama arikofu anyo msirni hunu bazima nimnike ye telefoni yao mhalita amba utimwambie bawa Komori woma komplike uongo juelewa hizo babangu na mzaza wangu wanzao wala he sister banti na ujua ukaka ni mwambia baongo rambo zinji za he community hanyu basi wana ni kwa telefoni tipara wana mshirika wa hadithi lizo analezema hadithi yala tijuhati ile tikada na hadithi na mbaba na mzaza rijulane ni juo muhima huo ndo dini wajuzi watu juo kama na mshengo mbio za utawandu wa mbizi
basi wala hadithi bala ndizo tsungo kazi ya sabuzi balaga bwana shi walonsi lima bala walula ni watsondasi e sababu hindi wala totwana washiwatiti aboti ndo wahu iwoiri mreservea e mazoea ya kihatu wa Komor innamal a'malu binniyat angari aminiyo ka wana wanu enamna rjuwa dunziza malezi rjuwa dunziza yo ngarjo ka uliba hezeni aratia ay manani fa jitihadi ndele mwana woi malezi mema hindi e manani fa jitihadi nike mwana woi mndu mema hindi e manani fa jitihadi mwana woi ni mwanze ndindo hutachizo yanzo e manani fa yozo tipya hindi ngamtamani Mwenyezi Mungu anike ziliba zema enzi ya kiyama idhan sikantana suli babi harmo Kiswahili sikantana suli uka haina mrufanyo malezi he namna yeye yanzao shati nde namna mnguna mtume wanzao malezi ya ukana hurwalia marungu enzi ya kiyama na kwa usikikifu hulelema na ulahu mshaje kushumfa ila inazofanya za sipata hawasuli daraji ya ulola haulolwa cha usifanya hando aini ya tende malezi yao hindri wanamatu kufa Komor na rilelewa na hatu hamalezi huko enia ndo karimunda nene zerati za Mwenyezi Mungu enia ndo kainu amana ranikiwa ni Mwenyezi Mungu nganzo irejeziwa kwa urafu wa hayo wasuli Mwenyezi Mungu amfayo kambe se wakati huu waswili sartimizi saya bwana Abdul na. Oui, marhaba Founi pour ce Darsa. Comme à l'habitude, on a 2 à 3 questions. Ma première, c'est quelqu'un qui vend des produits, Yahoula, et il voulait savoir quel bénéfice il peut avoir, il peut demander par rapport au produit qu'il a acheté et le bénéfice qu'il peut rajouter. D'accord. Suala njema hadisi. Suala lukanyo na yasi matsuishia lukaya wa imru hulo zingu yehuza. Abungo hibenza nguhulo yahuze ajohunraba hindu yaboba ya dola. Aye thamani ya bidi ya enjeze. Harimai faida hutajia obo ya bulamba hindu nuharali kume. Angu jojo enjeze amba hindu niho jumabala nuhamre faida. Wanama wachuuzi mafanya biashara yabondo bahanu Mwenyezi Mungu yalinda yaone zekweli za ha do wakati wajihura uka ngofanya biashara kwa ujuwe biashara ile namna waihula thamani hayo itonda we na Mwenyezi Mungu ni mrujo kawe naye kwa ujua ukweli wa biashara ile ikayo originali hawe kayo originali mwanama Mkomor mwanama Islamu le juzo la haho kamungu katibo hari basabo shetani li uko hari ima biwe hati regla arme maisha kibinadamu kaga wana juzo la uhuzambahi nruta hunde faida kam Mwenyezi Mungu katie nawe basi yabaka kumrajina uko nawe na ikanzo kamrundwa jina daika wala kana ukamrundwa jina muslih shakujo ukamrundwa shetani idhan usilango risomeshawe namna inuka hujiliwa ni mru amjwarmes suala shanga mbele nambabi bavuri hujiliwa ni mru ya jahule mbayi nru dukaniha nembayi nru ila usahi wonukangiyo namba hanu ilo namnatash hauyo namba hanu boko ola wihulo yevaona ngabajohu mfanyisahazi basi usilamu ngori amrishao kawe mwanadamu amini Mungu wa kweli ovahanu balala bake barahafu na baunisiwa handani ya mwanadamu wala ili arambu shwa hula abaska zanji mabanu boko babandaya icho kirindu kaja bauzisa amrishao harume suala kemba irunu hihulu harali kume wihuzara ali kume na ntano haura li 14 haura li 13 haura li 12 iswihi ngejujuz ويهزار لشيريني edubli ويهزار لشيريني hauria limengo miraro iswihi esuala ngyo hapo wakati ulonda yena wendo
bomchuzi bomhuzaji eulonda ina wendo ngo hulo mbahindu huihulu hushinzi wa Mungu weonikeshwa bahaishwa ne kabuli hiyo huihulu hujango yulizondo ngo yulizo mruma wa Mungu umsahilishe uhundendongo mbili eka umsahilisha ulikawe habei ya kimaslaha uhunduye faida ya Israeli 12 wa Yuzara 12 urdihu hunduye mruwaye haukahu mabioka inutujojo Yuzara 12 mwizo habei hambani hawe hunduze ajirizo zombili idhan wayuhuza habei ya haju uprofiteye kriz hau uprofite uhutajifuahe mruola uprofite utajirise yabongo juwe mru ya kae nawe ukati Mwenyezi Mungu amrudile keso bani yabo mhuzaji yeulonda we ngiwajibu kenda we na mru swa Mwenyezi Mungu swa shetani baseka Mwenyezi Mungu ulonda we naye ye faida haho yukanchash haukango onu Mwenyezi Mungu kangu onezo wahula nizo wahuza ngone perti ujoka yunda ne faida ujoka yunda sheka shetani ngenda inawe basi ngo ekawilo rali 10 ngojo uzara limengo mirara ngojo uzara limengo mine ya krizi ngo tunoka na profite baru kama tulona basa mimi ndolo nyungu bai uyuze hena mnaila aninga bakiswazi njibo ko tijatanza mbeza usu alaiyo wakati ko supermete nameuka haina juzo na haina mdungano Mwenyezi Mungu alo hari yabo wokaba na majito siparoro haina ule kandu kuroni basi teleti hundu kandu za turu zinjibi ya amanzo nrenge nzima njapari sa etai tuzisola mwenyele dukaba no kabati etai shahima ranzi ni uzise mrutso ibanu ni muzise bawele bingonika ekakujo shidane rezo harakabanu hampara hamuzisa bara emrunge bala hamuzisa na mine shia hamba mpaka mfumo na bonjo shina njini na mitika yo utajani vai swabili esaila wala mwenyele duka hambia bwana uloka yema ejarange dawe naye umsahilishe vahola ula udingo ula fournisseur udingo bala mwereze mbala hamba abakango anzo renge nimero yangu ngojoni para riparana hambio banu jongarzana ni unikeyo lelo hauma urugotas ani wakati konge juni fai basi bala renge nimero ya hitsipare bwana ngarika hadithi rifanyizla rahamba subhanallah wa shababi kajatimizi mamengo mine basi hani faila surprise samba Ivan wewe umaharatu kaona na yungi wewe hamba yondo huloye ye endini ye nilula radio yezi ndo kamrede hanside Destock yondo hulo ze stock zangu ni kurenga tilo za nchi za maduka sabaye wabanuze kantu zila za haone unyiko wangu Banamu zila za hangu saba imana na jabala wakabala wanyono katika utahata yangu njeiparisa watsuni para bavuni watsunongonea watsurengeni miro yangu wajwe nambioka hamemana wajwe nambia bavuni selara rele wanabina wendi hamemana natuzifanya osilamu riharamisha omrufanya rongo hamandi izo dukani hamana yumroji ho kanika dukani hemanama ni mwere ya wazindu njindire bavunitse na nirengere clear ya jabala haye usilamu riharamisha rongo hamandizo wallahi za rozla ni furahisha hata ani shababi wantu yabezi asingania ya hundra na mapesa ya pange ya maudu ya hahe ya hundre shoba hashauka ya hundre maklia ya kikazifanya haura Mungu wallahi zini huli ya haku yodi maana niwaambia mwanama mhuzaji fanya hata Mwenyezi Mungu akenda inawe haramaze biashara sana basi hizo nafanya baada wala hindi seleti kurubia bwana ola sifanya kwanza ni daminaye sidwenda ne ringaze kanduza hahe ne jana sifanya publicity harma majlis ne zambia ndo kanga mkanduza zizuzi wao kataka uliva bahindu shandu kati jibiwa ne twabia hiyo hakati yokanga barua kauzanza wakuti mfanyili ya publicity kwa rodi wa obleze kandu hizo kumwavenza
ani yitobia kwa haina mwanadamu ikatsotunra niyo na zinda zilarizi soma oranzi juzi razirani samsomo ngari soma uo mwendo wa mwanadamu ukawona ibada eka hausomondo ngujuo enamneka omwendo wa mwanadamu koja ruhusi wake namna marji wa hahe wa ujere wakati wa hahe he namna yanzao suala jema huyu zisa bomuzi sa suala nguna ubariki ya venjeze hoka mwanadamu haulumbahindu he mali ya hahe katuyuza he namna yanzao shangwanzo zeravi za Mungu harimale jusolila wallahi si utosa Mwenyezi Mungu amniki ushinzi kama wabenze amombo Mwenyezi Mungu kele jabuli jar jorega jindaji. Alors, Gavon Solaya Vili, Gavumru, si la personne fait la profession de la foi, la shahadi, qui n'a jamais prié ni fait le ramadan, ne parlons pas d'autre chose de musulmans, de l'islam, oui. Qui n'a jamais associé Allah dans ses actes, quelle est la considération il aura auprès d'Allah? Al-Raf. Sikiti fena suala haja wakati msujunra vajamfana bukungu tigo kumi azidul masfansha wa maswani bu abu na ukuwenza mrafu mbesirka bon suala haja hunu duka oyimru ya parale shahada hal parale shahada hakubali uka Mwenyezi Mungu nge hakubali uka usilamu da hunu edini da inu lakini kajaparo swali kajafana hata marobo tuka uyonzi na mjara ishiele jawabu yulitondo Muhammad sallallahu alayhi wasallam nrume njema yene utole jawabu la uziso abantu mengoni mosiku hatwa wandu wafanye patrouille wandu jeshiwa hatwa majeshi wararu yamzima hamba Ali ibn Abi Talib yawasai hamba Usama ibn Zaid yawasai hamba ndo Miqdad ibn al-Aws wanadamu wararu hawatoa wafanye junduo obavuni mumji wa Maka waoneka maadui baada wakaume na sewaku waoneke maadui wa Uislamu kabati wandu waviraole bavulila shawahadharisho kamtiwane basi Usama na Zaid na Miqdad wajuangu wafanyao legendo lila ngwazunguli yao basi wawasuli daraja wahonrana ndaone maadui vahanubu kuba kaba madubia kabajaka wakati wa negosiasi maadui kwa jaka ulida ukawajunrana nao vao kwa jaka ulida ukawajuka parsana no wala bala ye gwa ikama dubia kwa ku waremana mbana ya nisabala wakati ula uo wawana ndaona o hata wakamzima haruna makafiri wala hakaujua mbaviza taratibu za Uislamu hakaujua kamrie parale shahada harumu Uislamu yekaulwaya ikarendwa nayi yekakomelwa yuhishimlwa yuhitarimlwa yuaziwa mria parale shahada basi wana wala yakaujua zila harimo panga wa hewia bonti hadungwa hasikoni mwa mri Usama ibn Zaid hajusau panga ula Usama ibn Zaid hajusa upanga ulangonzu wa hahe ngwanzu ya pola shehitwa ola bana olabo yonuka sazi zivara haparali shahada hamba ukashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah na mtasawari wa nama wa Komor ijir ma yahe iza kaujir hamroshea mpweshe hitwa upanga katino kodeni haparali shahada shabahe Usama haelewa hajileza uka wala haka parale shahada ili yavuke nsi jomrema shakas jamzia Usama hamre upanga hampa shehitwa Ali nemana ya Miqdad waishie mri ya parale shahada waelewa ukaula dola mrusa ma yakampa shehitwa vwe amani ya haja wala warambi wenda zao wala maadui Usama hahorananu wananyawala waili wamambia uka bukusa erishia maula paralisha hadisa wakampa shehitwa mbali para shatim timraka shehitwa wala wamba shabu hurende nai mria paralisha hada humpa shehitwa wambano emana kaparalisha hada paralisha hada ilinti jompa shehitwa wabali yai mashindani hauyala wende usolimwe mongozi yonde mana nambe mongozi ndio ujibu suala hiyo bo abu mongozi mtume sallallahu alayhi wasallam hawambia uka havoso Usama
na Usama uimwana yakahanziwa hakuni mtume Usama ibn Zaid uyakahanziwa hakuni mtume sallallahu alaihi wasallam basi hamwambia Mwenyezi Mungu haboso Usama astaghfirullah mtume sallallahu alaihi wasallam haboso Usama hamwambia Usama hupua hitwa shaparale shahada vahamba na mtizifanya ya Rasulullah vahamba mtume Musa famadha taqulu lillahi Mwenyezi Mungu joka umwambiaje hokaupua hitwa shaparale shahada vahe Usama ya Rasulullah badi wala hakauzifanya hakauzifanya nsijo mpashe hitwa vahe mtume sallallahu alaihi wasallam ambiuka halla shaqaqta sadra ahupasua sheifu bashahe huono ukaisha toka kaparale shahada ndizo na asijulwa eibaisha ndizo au lime aihanywa ya parale shahada au urumaswaje au subutije uwehe upanga upwe hitwa shaparale shahada amungu tukamwambia jibu Usama basi Usama hakaambia hadithi hinu wae harmakiswa hamba titamani wanama watukufu titamanike wala ye makalima mtume anambia yala yundiho kabala njaka na silimu shondru kazilazi viraona ngami kafiri ngenje silimu yani telma hakoza Usama hena mlikaona mtume ya mjia ya muhamara ka umtuha ze kalima zikawasili harmaru ya Usama hakoza idhan ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakarisomesha ukamria parale shahada naridomra bawo mrulo na rongo naridomra bali shahada homgu tsoli ruhusa liviri Mwenyezi Mungu tsoli ruhusu liviri hanywani mwa mru ngabo risala yabo buko yewijonda Mwenyezi Mungu mria parale shahada mrina tahadhari mrati mtengele hawi ekango tushite mtengele shamtengele hawe mahumsaidia shauti mtengele ahumrenda nayi usambika wi parale shahada shakaja paro swali woya kula shaitani Usama kaja paro tomdu msiri ni ranzi bahi jamba swali wala kaja paro kana ina wakawasilimu le shahada lona sir dojo siri halo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu keti jibu les suala bwana. Marhaba fundi. Si vous avez d'autres questions de votre côté. المسألة مرة هم مش لسه جسد دينا تجاكر جوا مسألة مرة ربيانو هون بنا أبو مسيرة كورجال ديما رتيجو لمبزا وناس السؤال أنا داني دي حديث يعني ما نمشي كنترولوني كافيري كابوجا تمزي حديث طيب مستونيزي ساجي بدا ولا يفهمي يفهمي اشكمور السؤال أنا داني جاهون بنا أبو لو كده السؤال هي قصة يا ما نمشي كنترولوني Arolani ni mwanamke Islam shaya kubali ukamjia Islam azihisaje baada maelezo mengi na one saifami ukamfanya naye harwema ile malezi mayafanya ukalelo mfanya maelezo malezi yakaudungana ni mazuya ya tushkomor shaka jakadungana ni zomgora mtume wahanza yabomfanya malezi mai ngedidom mtamiezi Mungu msamini harima ya azma hiyo bomgajela mlo hayi maunga mndu mweshelizi zaoni mfanye haina zofanya zonti pia mdone mwanamshe wayukawi mwanamshe janyi ajawanu wana hanywa rajina walolo ni wanaume watu kama Islamu no wasilimu monti mbili mrejeye malezi direction makaniwa malezi baye direction yo kaijaka shabaha wakatirlo nuonu njahura habari ukay mwanamshe sahalolo she mwanamshe kajaransi mwanamme alolena kajamransi na usikitifu yetabu yongari yeshiyo unulaya haku mwanamshe ngurengo mwanamme anshida ina maha ya uwaza ataija wakati wabidi wafanywa halali yani wambiziwa wala mwanamshe mwanzo ngutorenga zembiza hezabira pia hazita hizani ukabatike mrujweza ngalia baizo ziviri shaba basangi bidio bao silamu amba ukamri silamu mru kafiri kasilimu kujojo ulola mru Islamu donc mramba yaba sa mbujo silimu ngabona rizum mkubali usilamu hae rembize donc ye kiswa hisaina namna hiyo ngasina muda mwingi ranja jua habari za mananga dola tizima ranja jua habari za hayo ka eba hamlola ka jumlola isazomi kwa jani paratem aito wakati kafa rendez-vous karjire jilana wa khalifu ya rendez-vous
ijo kirike utubangu mungu abenza kejawajibia sha ranja jwa switi katil jisara dani zaka ama katika ngajoe waliopewa mahoro mujine makatiani kaunjia wasiwani ngabo miji hawandu wa tangao ili wasaidi walo wasiwani mkujobe ha ilifumvulahi kende zaka mrotoa zakatul fitr mtukana mjua kaina ukiri zakatul fitr ini zaka ya kusudiwa wanru makhsus zakatul fitr inu zaka ya kusudiwa wanru makhsus inu zaka ya kusudiwa wakati makhsus eza jiri homa siwani zijiri wajao har mole mengu jimla ekau parisa wandu wamjilia wa mali hausaidia wananyao hawamsihiri haulekeza nzia haufanya rongo za mradi toa sadaqa usaidia wandu wao shay zakatul fitr kena ujovira yao zakatul fitr inunge toa iniki wa wandu makhsus wakati makhsus wandu makhsus shakena ujahenda ramsiri kena ujahenda wandu wa sumesawana kena ujahenda wandu wa unjilia wa mapesa wa ule maski wale wasaidia wandu watawe ya jalia wale munu kena ujahenda wana mandavo abadan na romba swala mazi zisuna Deze swala fardhi, deze sunna za hizi swala za fardhi ayunga arjorenga mna wakati yaku ngarjo hijibu mawdu inshallah karjedi wa zabana mtukufu arjorenga mna mawdu kumwa inshallah. Merci Fundi. Alors on vous rappelle que vous pouvez bien sûr aller sur la page Facebook de notre Fundi, c'est Mibari Yashi Komor, et on se donne rendez-vous demain inshallah. Un dernier mot si Fundi a quelque chose à rajouter. kalima ya mwisho hama kawaida ya kuntu bungaibenza kalima ya mwisho ya mkonsi umor batukufu ranzi jana hata lelo risari rambuwa uka mrisilamu katina mna wakati ulata ya keka harma ibada ikange daina mrusha daina wana daina babana mzaze katina wakati ulata wakati pia wa ibada eshiko ufanya wakati wa ibada hindi deni ya izu yaradao wakabula ikala liko mariage e shatsonge darma mariage hindi kala liko anniversaire shatsonge darma anniversaire hindi kanga dalo yamre shatsonge hindi narido calcule narido tunda naritunde kabisa jundu wala kweli lazeni ya zahatu kwa juma zorifanya bangizo muhimu hakuaku ilirjo valorize hayati watu ritikena na wakati utawa shema kati yatu pia atokarma ibada babu ndo jondo kanga siki nyume tumujema mfungo mwema inshallah wala tiwani wala bila